Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qala, dan dari Abi Darda radhiyallahu anhu, moga-moga Allah meridainya, qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min salasatin fi qaryatin wala badwin, tiada daripada 3 kelompok dan bukan orang Badui, la tuqamu, lanjut 9 juta 9 juta la tuqamu fihimus salatu, tiada mendirikan pada mereka akan solat, illa qadistahwaza alaihimus syaitan, kecuali sungguh telah menguasai atas mereka oleh syaitan. Wa alaikum bil jama'ati, maka wajib atas kalian berjamaah. Fa innama ya'kuluz zi'bu, maka bahwasanya makan oleh serigala, minal ghanamil qasiyati, daripada kambing yang liar. Rawahu Abu Daud bi isnadin sahih, hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Babul hati ala uduril jama'ati fi subhi wal isya'i, bab tentang anjuran atas menghadiri jamaah pada salat subuh dan isya. Amin. An Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu qala, dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, moga-moga Allah meridainya, qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, telah bersabda, man shallal isya'a fi jama'atin, barang siapa yang sholat isya dalam keadaan berjamaah, faka'annama qama nisfal laili, maka seakan-akan ia berdiri setengah malam. Berdiri di sini itu yang dimaksud berdiri di sini itu ialah berdiri untuk sholat. Wa man shalla subha fi jama'atin, dan barang siapa yang sholat subuh dalam keadaan berjamaah, faka'annama shallal laila kullahu, maka seakan-akan ia sholat semalaman. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini menjelaskan tentang Utsman bin Affan yang mendengar Rasulullah SAW bersabda, bunyi sabda Rasulullah SAW ialah, man shallal isya'a fi jama'atin, barang siapa yang sholat isya dalam keadaan berjamaah, faka'annama qama nisfal laili, maka seakan-akan ia berdiri setengah malam. Berdiri ini berdiri untuk sholat. Wa man shalla subha fi jama'atin, dan barang siapa yang sholat subuh dalam keadaan berjamaah, faka'annama shallal laila kullahu, maka seakan-akan ia sholat semalaman. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Wa fi riwayat Tirmizi, dan pada riwayat Imam Tirmizi, an Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu qala, dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu,
Moga-moga Allah meridhoinya. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahidal isya'a fi jama'atin. Barang siapa yang menghadiri salat isya dalam keadaan berjamaah, kana lahu qiyamun nisfil lailatin. Adalah baginya berdiri setengah malam. Berdiri untuk salat ini. Wa man shallal isya'a wal fajr fi jama'atin. Wa man, dan barang siapa yang salat isya dan salat subuh dalam keadaan berjamaah, kana lahu kakiyami lailatin. Adalah baginya bangun semalaman. Hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi ini agak sama hadis yang di atas tadi, tapi ini sedikit berbeda yang di bawah ini. Qala Tirmizi hadisun hasanun sahih. Berkata Imam Tirmizi bahwasanya hadis ini hadis hasan dan sahih. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, moga-moga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walau ya'lamuna, seandainya ia mengetahui ma fil atamati wasubhi la atauhuma walau habwan. Apa yang ada pada salat isya dan subuh, niscaya ia mendatangi keduanya sekalipun dengan keadaan merangkak. Muttafaqun alaih, ittifaq Bukhari Muslim. Wa qad sabaqa bitulihi, dan sungguh telah lewat dengan banyak penjelasan. Wa anhu qala, dan dari Abi Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa salatun asqala ala munafiqina. Tiada salat yang lebih berat atas orang-orang munafik min salatil fajri wal isya'i, daripada salat subuh dan salat isya. Walau ya'lamuna, dan jika mereka mengetahui ma fima la atauhuma walau habwan, apa yang ada pada keduanya, niscaya ia akan mendatanginya walau dengan keadaan merangkak. Muttafaqun alaihi, ittifaq Bukhari Muslim. Babul amri bil muhafazati ala salawatil maktubati wan nahyil akidi wal wa'idis syadidi fi tarkihinna. Bab perintah untuk menjaga atas salat-salat yang wajib dan larangan, dan siksaan yang keras dalam meninggalkannya. Qala Allah Ta'ala, hafizu 'ala salawati was salatil wusta. Lanjut, Kas. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, Ini kenapa belum itu?
Hah? Belum sempat satu. Kenapa yang di bawah kamu sempat? Lupa tadi. Baca makanya jangan dilewatkan. Wa an Ibnu Mas'ud Baca anu itu harus dari Al-Qur'an itu baca, jangan dilewatkan. Wa qala ta'ala fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fa khallu sabilahum Wa atawuz zakata fa khallu sabilahum. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, moga-moga Allah meridainya, qala, ia berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali afdalu, apa amalan yang paling afdal? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Qultu thumma ayu, kemudian apa? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, birrul walidaini, berbakti kepada orang tua. Qultu, ia bertanya lagi, thumma ayu, kemudian apa? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali menjawab, al jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Muttafaqun alaih, ittifaq Bukhari Muslim. Sadaqallahul azim. Allahu a'lam bishawab. Ilaihi warji'un. Dijelaskan belum tuh. Tadi kan itu ada yang tadi. Hafiz itu semampunya. Kan kalimatnya umum itu. Hafizu ala sholawati. Dari sana.